चल देख बोले आ गोटे वीडियो रे तुमको स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियोटी आम रिपोर्ट लाइन विषय किसी आलोचना करवा। देख गोटे क्वेश्चन आमको देती रिपोर्ट राइटिंग को टाइप क्वेश्चन आस देखा। एमती आम क्वेश्चन आसो इमेजिन यू आर नव्य किशोर साहू। तार अर्थ तुम जब नव्य किशोर साहू ए रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। रिपोर्टर कोड ना टाइम्स ऑफ इंडिया। देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द नेशनल हाईवे एट चंडीगढ़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाजपुर। गोटे एक्सीडेंट हो जाए कोटे नेशनल हाईवे चंडीगढ़ जाजपुर। यू आर नाउ ऑन द स्पॉट। तुम्हें वर्तमान से जगह अच्छ। कलेक्ट नेसेसरी इनफॉरमेशन अबाउट द एक्सीडेंट। से एक्सीडेंट विषय किसी इनफॉरमेशन खबर कलेक्ट करिवो। राइट ए रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर पे बेली रिपोर्ट लिखिवो। हला एमती हमर क्वेश्चन सब रिपोर्ट राइटिंग जेतिक हमर रिपोर्ट राइटिंग अछि सब रिपोर्ट राइटिंग एमती क्वेश्चन आसीबो। आपको धरिकी आमे आरंभ करिबा कौन देछि कौन देइनी आ किमती आमे लिखिबा। हला तापरे आमे एटा जानिला परे आमे किछि इंपोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग विषय मध्ये पिले आमे आलोचना करिबा। को इंपोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग गुडी को परीक्षा रे आसीबो से विषय मध्ये मु कहिबी। हला प्रथमे देखि दियो ए रिपोर्ट राइटिंग आमे केन स्टार्ट करिबा। देखो ए क्वेश्चन पे देखो प्रथम मु लिखली चंडीगढ़ जाजपुर लिखा जायछि। एडे चंडीगढ़ जाजपुर लिखा जायछि ना कौन पर लिखा जायछि ना। देखो एट लिखा जायछि नेशनल हाईवे चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाजपुर। ए क्वेश्चन रे ही हमर अछि हमर जाजपुर चंडीगढ़ रे एक्सीडेंट हैछि। हला तेणु चंडीगढ़ जाजपुर लिखा गला आ डेट पड़ेला 14 जुलाई 2023 एमती डेट पकेबो। तापर आरंभ कौन करिवो देखो ना एमती हमर आरंभ पिले करिवो। एटे मु लिखिछि कोन ना टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। मु जेमती लिखा जाय से टाइप रे पिले सहज लिखिवो। द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया तुम कहबो सर टाइम्स ऑफ इंडिया कोडाइला एडिटर कोडाइला ना। जते बेले भी हमर रिपोर्ट राइटिंग आछी रिपोर्ट राइटिंग पिले आमे का पाखो लिखिबा एडिटर पाखो को लिखिबा सब बेले एटा मन रख। हला आ टाइम्स ऑफ इंडिया मु क्वेश्चन रे देइची टाइम्स ऑफ इंडिया बुझिला। तापरे टू लिखिला परे द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिला परे आमे जिबा टाइटल गोटे। टाइटल कोन पिले ना टाइटल हमको जहा देइथिबो सेटा क्वेश्चन हमर टाइटल अछि। हमर टाइटल पिले क्वेश्चन अछि ए टाइटल ता देखो टाइटल हमर क्वेश्चन रे निश्चय अछि कोन ना रोड एक्सीडेंट ऑन द नेशनल हाईवे टू चंडीगढ़। देखो एट अच्छी देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द नेशनल हाईवे टू चंडीगढ़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाजपुर। आमे कौन लिखिबा ना ए रोड एक्सीडेंट ऑन द नेशनल हाईवे एट चंडीगढ़ एतिकी लिखिले कि नहीं। ए क्वेश्चन हमर एटा अच्छी टाइटल रे हमर पहला टेक्निक देखिए पिले कौन कौन हमको क्वेश्चन रे मिलुची तापर कौन हमें लिखिबा। तार तो एटा हमें क्वेश्चन रे अछि एटा भी क्वेश्चन रे अछि एटा भी हमर क्वेश्चन भितर ही अछि। हला तापर हम सब्जेक्ट मैटर जहां लिखिया कथा हमें लिखिबा। एति लिखला पर हम सब्जेक्ट मैटर हमें आरंभ करिबा। देखो एति हमर पले सब्जेक्ट मैटर गोटे गोटे लाइन मु कहूची। देखो देला नाउ ए डेज द रोड एक्सीडेंट हैव बिकम ए रेगुलर इवेंट। ता अर्थ कोन ना आजिकली रोड एक्सीडेंट हैव बिकम गोटे हे जाय ए रेगुलर इवेंट। अर्थ गोटे आमे जिंदे जे कोन से गोटे पर्व पालन करछु जेमिति रेगुलर रे रोड एक्सीडेंट मध्ये सिंध हमर रेगुलर डेली हमर दैनंदिन जीवन रे प्रत्येक दिन हमर रोड एक्सीडेंट होउची बोली कुआ जाउची। I saw a road accident at Chandigarh while going to the office. तार्थ निजे मु कहूची कोन I saw मु देखिली a road accident at चंडीगढ़ रे मु देखिली while going to the office। जेतबे ऑफिस को मु जाउथली गोटे रोड एक्सीडेंट रे देखिली। कोन देखिली ना न्यूली मैरिड कपल वर गोइंग बाय ए मोटरसाइकिल। तार्थ गोटे नुआ विवाहित कपल दंपति वर गोइंग बाय ए मोटरसाइकिल गोटे मोटर गाड़ी रे बा गोटे बाइक रे से माने जाउथले। तापर देखो वन लोडेड ट्रक कमिंग फ्रॉम फ्रंट। गोटे ट्रक लोडेड हो गई अर्थ भारी जान गोटे आछि कमिंग फ्रॉम फ्रंट आगुर आसुला
and struck them at Chandigarh junction while crossing the road. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋଡ କ୍ରସିଂ କରୁଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜଙ୍କସନ ରେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଗଲା. The motorcycle was fully damaged as the truck heavily struck. କଣ କହିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ ଟା ଫୁଲ ଡ୍ୟାମେଜ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି. ତାପରେ କଣ ହବ ଏତେ ତାପରେ ଦେଖ and both wife and husband were died at the spot. ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମରିଗଲେ ହେଲା. ତାପରେ ଦେଖ the local police reached within a minute. ତାପରେ ଏତିକି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସେଇଠିକି ଆସିଛି କିଛି ମିନିଟ ଭିତରେ. The truck driver was arrested. truck driver କୁ arrest କରାଗଲା. The people started road strike. କଣ ନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଆରମ୍ଭ କଲେ. The district collector and press reporter reached after some time. କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଆଉ ପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ କଣ ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ. The strike was ended after discussion. ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଟାକୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା. It was very sorrowful incident. ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା. I saw this type of terrible incident first time in my life. ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଟାଇପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି. ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ପିଲା ଲେଖିବ. ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନବକିଶୋର ସାହୁ. ନବକିଶୋର ସାହୁ ପିଲା ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି. ଦେଖ ନବକିଶୋର ସାହୁ ଯୋଉ ନାଁଟା କହିଛି ସେଇ ନାଁଟା ତମେ କଣ କରିବ ଏଠି ତଳେ ଏମିତି ଲେଖିବ ନବକିଶୋର ସାହୁ ତଳେ ରିପୋର୍ଟର. ଏତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ପିଲେ. ଏମିତି ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖାଯାଏ. ଏଟା ଆମର 5 ମାର୍କ ଆସୁଛି ହେଲା. ତାପରେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ନା ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ର ଆଉ କଣ କଣ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଆସିବ. ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା. ଦେଖ ଇଏ ତ ଆମର ଗଲା ପିଲା ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ. ତାପରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆସିବ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ. ତାହେଲେ ଦେଖ ନା କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର ପିଲା ଆସିଲା ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ. ଏଇଟା ତ ଆମର ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି. ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଦେଖିବ. ଏଇଟା ଆମର SA2 ରେ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରି ବୋର୍ଡରେ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା. ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଫିର ବି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ. 2 ନମ୍ବର ଆସିବ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ ଆସିବ. କ୍ରିକେଟ ହଉ କି ଭଲିବଲ ହଉ କି ଫୁଟବଲ ହଉ ଯୋଉଟା ବି ଆମର ଖେଳ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଚ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ. ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର. ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଆମର ଆସିଲା ଡାଇରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେରା ହେଲା ଏପିଡେମିକ. ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା ଆସିବ. କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 4. ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ଇକୋ କ୍ଲବ. ଇକୋ କ୍ଲବ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ହେଲା. ଇକୋ କ୍ଲବ 5ଟା ହେଲା. ତାପରେ ଏତିକି ପିଲା ଦେଖିକି ଯାଇତ ହେଲା. ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ. ଏତିକି ଦେଖିକି ପଳେଇଥିବ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦବ. ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦବ ହେଲା. ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ. ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ କେମିତି ଲେଖିବ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ପିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହେଲା. ଏତିକି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଦେଖିକି ଯାଇତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ପିଲା ହବ. ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି. ଧନ୍ୟବାଦ.